Intermediate first hit, wala no dun sir. Intermediate. Grabe. Oh! Tuwara. Tira ni. Grabe! Anton Cortez mga bossing. Basta. Anton Cortez. Ay, grabe. Anton Cortez mga bossing. Anton Cortez. Aga pang tinira ang triple mga boss. Pwerte kagahi. Ayan na. Gandang bakbakan. Intermediate first hit mga bossing. Wala no dosor. This is Ala ka. Cortez Bibilio. Saburao. Rider down ito, rider down. Rider down isa. Oh. Kaya na kayo at Cortez triple. Halak ka. Grabe. Cortez Bebelio sa Burao. This is Bebelio. Dili na, sorry. Bakas Bebelio dahil dito. Ika-5. Nonoy Fernandez dahil ni. Alin sa Iloilo dahil ni. Bakbaka ng Mindanao versus Visayas oh. Kiningin gauna Mindanao, Visayas sunod. Grabe. Bebelio. Ares Bebelio mga boto. Sinyo. Bebelio. Ganda ng laban mga boss. Bakbakanan na sila dito. Visayas versus Mindanao. Halaka! Victor mga bossing. Mulabaw yun. Pero gahay kapon ng Visayas oh. Taga Visayas to. Bebelio, number 12. Number 12, Bebelio. Ulahi siya, ulahi, kalima. Enter. Kung si Anton. Allah ka, magpakanay oh. Ini pa doon, tolo. Fighting for third. Allah ka! Inside nila Bebelio. Bebelio, skill, ikalima. Grabe Anton no. Digyan makuha si Anton mga bossing. Grabe, mulupad yun triple. Philip tira. Wala. Ini bakbakanay fighting for third. Tolo ka rider mga bossing. Saburao. Philip Bebelio. Video na dia, video ba? Fighting for todo kini pakpakana yo. Bebelio mga bossing. Ika-upat na si Philip, ika-upat. Ika-upat na si Philip mga boss. Philip Bebelio, ika-upat na. Enter. Gini. Tira nih. Grabe nga triple oy. Ini
fighting for third. Philip Bebelio. And Jam Saburao, fighting for third mga boss. Grabe oh. So, ang atong fighting for first, Roderick Anton and rider from Visayas. Pakanay, number 9 and number 12. Fighting for third, fighting for third. Kini, fighting for first oh. Kini. Inside. Oy! Philip Bebelio. Ikatulo na, Philip Bebelio mga boss. Ikatulo na. Still leading Anton Cortez, Nonoy Fernandez dayon mga boss. Philip Bebelio, ikatulo na mga boss. Philip Bebelio. Grabe, Philip Bebelio. Checkered flag is waiting, checkered flag is waiting. Now yun, Anton Cortez mga boss. Anton Cortez, intermediate, congratulations. Nonoy Fernandez, second. Philip Bebelio, third. Jam Saburao, fourth.